Upo ka doon. Upo ka doon. Upo ka dyan. Yan. Di ba magbe-birthday ka na? Di ba? May in-order kasi ako sa Shopee. Kaso, akala ko matagal pa dadating. Tapos dumating agad. Galing kasi ibang bansa eh. Ito. It's my gift. It's a present. Yeah. Open. Sirain mo na. Open. And it was surprise. Lighter mo naman? Lighter na naman. Sorry. Oo. Kanina. Oo. Naiyak na naman ako. Kalaro na si Scarlett. Hindi ko ina-expect yan. Kala ko lighter na naman. Lighter na naman. I'm angry. Angry ka? Okay, kalaro na si Scarlett. Wait. Ano, tatay ka na? Ha? Relax, sabihin ko na mama. Bakit? Hi,